ओम श्री गणेशाय नमो नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज भिडियो आम आपण मानकु कहबू मासर प्रथम दिन अर्थात 1 तारिखटी आपणकर किपरि कटिबो केउ प्रकार आज दिनटी को आपण प्लानिंग करिवे। आज आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो, आपणकर बिजनेस किपरि रहिबो, व्यापार किपरि रहिबो, शिक्षा किपरि रहिबो, स्वास्थ्य किपरि रहिबो, केउ जिनिस रे आपणकु फायदा मिलिबो, केउ जिनिस रे आपणकु सावधानता अवलंबन करने पड़ो। ता सहित जदि आम कहिबा क्यारियर स्थिति, बिजनेस स्थिति, व्यापार स्थिति सबकिछि विषय पूरा डिटेल्स आज भिडियो आम आपण मानकु कहबू। तेणु भिडियो को पूरा लास्ट पर्यंत देखंतु। भिडियो शेष में गोटे उपाय विषय में कहबू जहाद्वारा आपण आज दिन को आहरी अधिक शुभ और मंगलदायक सब्यस्त करें। मासर जेहेतु प्रथम दिन तो आपण दिन किपर रहिबो पूरा डिटेल्स रे जानिबा। तो वीडियो को आदौ भी स्किप न करिकी लास्ट पर्यंत देखंतु। चैनल नुआ आसले चैनल को सब्सक्राइब करंतु, सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करंतु जहाद्वारा समय समय से अपलोड होउथुवा प्रतिटी वीडियो नोटिफिकेशन आपन को मिलिबो। तो आसंतु जानिबा 1 तारिखर दिनटी आपणकर किपरि रहिबो। जदि आमे आपण माननकु कहिबू आजिर दिन विषय तो सबुठारु प्रथमे कहिबा कोन आपणक पई आज पॉजिटिव रहबा पई जाउछि। जदि आमे कहिबा कि फ्रेंड्स घर परिवार रे आज कौन शुभ कार्य संपन्न होबार विशेष भाव में संभावना बनुची। परिवार उत्सवर माहौल आज बनी पारे। संतान पक्ष को नहीं आज आपणकर चिंता दूर हेबो। ता सहित आपण को कौन प्रकार शुभ सहयोग प्राप्त होबार विशेष भाव में जोग बनुची। एमिति रे भाबी चिंती कि आपण स्थिति रे आग को बढ़ंतु जहाद्वारा घरे आपणकर मर्यादा बढ़िबो। ता सहित जदि कहिबा आज आपणकर कौनसी स्वप्न साकार मध्य होई पारे। सेथिपाई निजर कार्य उपरे पूरा रूप रे आपण ध्यान केंद्रित करंतु। कुआडे पुंजी निवेश करिबा आपणक पई फायदावान साब्यस्त होई पारे। विद्यार्थी को प्रतियोगिता संबंधित परीक्षा रे मध्य उचित परिणाम आज हासिल हेबो। ता सहित आज आपणकर सबु कार्य आसानी रे मध्य संपन्न हेबा कारणरू मनरे प्रसन्नता एवं ताजापण रहिबो। ता सहित अचानक ही कौनसी आर्थिक समस्या आसीबा कारणरू आपण निजे निजको चिंता मध्य करि परिबे। ता सहित जदि कहबा ए समय रे ग्रहंकर स्थिति आपणकर व्यक्तित्व को विशेष भाव में प्रभावशाली करिबो। घर तथा समाज रे आपणको आपणकर योग्यता द्वारा मान सम्मान प्राप्त हेबो। ता सहित धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र रे आपणकर आज विशेष भाव में स्थिति बढ़िबो। जो कारण पाई आपणकर भावना बहुत अधिक सकारात्मक एवं संतुलित बनिकी रहइबो। फ्रेंड्स यह सहित जदि कहिबा अन्यर परामर्श अपेक्षा निजर योग्यता एवं क्षमता उपरे अधिक आपण विश्वास करंतु। आजिर दिन आपणकर स्वप्न एवं महत्व आकांक्षा को पूरा करिवार दिन रहिबो। पूरा मनोबल द्वारा आपण आपणकर कार्य प्रति समर्पित भाव रहिबे। ता सहित प्रॉपर्टी संबंधित अटके थिबा आपण कार्य मध्य पूर्ण करिवे। सेथिपाई निजर ध्यान को ए सब उपरे आपण केंद्रित करंतु। पैसा संबंधित निवेश पाई मध्य आजिर दिन बहुत ही उत्तमदायक रहिबो। फ्रेंड्स आसंतु जानिबा आज आपणको पई कोन नेगेटिव रहिबो। फ्रेंड्स अनावश्यक कौनसी प्रकार विवाद उत्पन्न हेबार विशेष भाव में संभावना बनुची। कौनसी अन्य व्यक्ति द्वारा घरे आज चिंतार माहौल मध्य आपणकर होई पारे। धन अचल संपत्ति को लेकिन विवाद उत्पन्न हेबार विशेष भाव में आपणको पई संभावना बनुची। ता सहित जीवन में उत्थान पतन उत्पन्न हेबार विशेष संभावना बनुची। तो से सबुरु आज आपण दूरे रहिबा पई प्रयास करंतु। आपणको पई दिन बहुत भल रहिबो। फ्रेंड्स जदि कहिबा केबे केबे अलस्वामी कारणरू आपणको कार्य रे रोकावट मध्य आसी पारे। तेणु ध्यान रखंतु टिके भूल काम आपणको आपणको लक्ष्यरू विशेष भाव में भटकेब। तेणु सावधान ए सबुरे आपण रुहंतु। विशेष भाव में कौनसी प्रकार द्विविधा स्थिति रे कौनसी अनुभवी व्यक्तिर परामर्श आपणको पई फायदामान साब्यस्त हेबो। फ्रेंड्स जदि कहिबा आपणको आउ गोटे कथार आज विशेष भाव में ध्यान रखिबार अछि कि केते थर जदि कहिबा कठोर बाणी द्वारा एमिति किछि लोकंक भितरे मनांतर मतांतर स्थिति हुए। सेथिपाई निजर बाणी रे नियंत्रण रखंतु। कामर अधिकतार प्रभाव आज आपणकर शरीर उपरे मध्य पड़ी पारे। सेथिपाई लगातार आपण आराम करबा पई ट्राई करंतु। ता सहित अति जिनिस एवं आत्मविश्वासर भावना आपणकर मुख्य कमजोरी बनिबो। सेथि उपरे आपण काबू बनेकी रखंतु।
କାରଣ ଏ କାରଣରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଟାଇମକୁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କାରଣରୁ ଆଜି କିଛି ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଘରର ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଅପମାନ ହେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଧିକତା କାରଣରୁ ବଜେଟ୍ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ବିଗିଡ଼ି ପାରେ, ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ଆପୋଷିକ ମଧୁର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିବ। ତା ସହିତ ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ପରିବାର ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବା ଘରର ବାତାବରଣକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖୁସିଭରା ବନେଇଦେବ। ପରିବାର ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ସୌକିନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଟାଇମକୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କୌଣସି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟୀ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ପୂର୍ବ କିଛି ସମୟରୁ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ବାତଚିତ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତ କହିବା କି ଆଜି ସେସବୁର ବହୁତ ଭଲ ପରିଣାମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୌଣସି ଟାର୍ଗେଟ ପୁରା ହେବା କାରଣରୁ ଆଜି ଦିନ ଖୁସିଭରା ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥଳରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରୁତବା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଯଦି କହିବା କାମ ସମୟରେ ସହ ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରତୀତ ହେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ନଜର ବନୁଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରପର୍ଟି ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଆଜି କୌଣସି ବଡ଼ ଡିଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ତା ସହିତ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲି ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ମିଡ଼ିଆ ତଥା ମାର୍କେଟିଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ଭଲ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ସୂତ୍ର ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମକୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମର ଅନୁରୂପ ଉଚିତ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ହାସିଲ ହେବ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସମୟରେ ଥକାପଣ କିମ୍ବା କମଜୋରିପଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜିନିଷର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି କହିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି, ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତୁକୁ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଯଦି କହିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଦାନ ଗରିବମାନଙ୍କ ଭିତରେ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରକାରର ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଅନ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ସୁଖ ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରିବେ। ଏ ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏମିତି ଆହୁରି ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଯେବେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।